400. But you other दुसरी झालो आहे की त्याच्या पहिले झालो आहे की 20,000, 16,000, 25,000 तीन आणि हुई प्राइम जाग्याचेर आमगेले बिचाचेर तुमी आनी चोयताय वेलोनिया मिल्स आहा ते मुखार ते आखेच कन्वर्जन वचपा आहा मुखार ते फाटल्यान ते सादंडेक आहा तिगाय ते आखे कन्वर्जन वचपा आहाय सो आमकां सारके जाग रावपा पडले आनी म्हाका सदां हे ओपोज करपाक हे परतून रिस्टोर करपाक टू ब्रिंग इट बॅक टू द ओरिजिनल झोन. We don't accept any application of the under 39A or any other clause under the TCP Act. Sir, and stating the reason, what is the reason for that? First of all, health capacity study चालू हा, and we want a holistic plan for the village. Then second step will come reconvene either the VDC or the Gram Sabha will reconvene. I will explain special planning again and let us collectively accept 21 as a special plan. We'll put it before Gram Sabha and we'll accept it. This is the only long-term solution for us. Third step is going to court, but that is once your job, you all have accepted in case special planning, if one notifies that is our responsibility to protect it. You all also will be involved, but I'm not saying that panchayat. So this is my suggestion to you. I hope you all accept it. Question earlier you can ask. So I asked him, when I read that assessment form, that feedback form, there was certain information which was not relevant to the survey, which they are conducting. When you say it's an assessment, okay. Natural cover inlet should not be converted unto settlement zones, and that such lands must be preserved and protected in the larger public interest and for the benefit of the future generation. The members of the Gram Sabha expressed serious concern regarding the adverse impact that conversion of such lands may have on agriculture, water resources, biodiversity, ecological balance, and the environmental sustainability of the village and the state of Goa. In view of the above, the Gram Sabha members and the elected panchayat members of Tanabenawali Panchayat honestly request the government of Goa to take into consideration the unanimous sentiment of the villagers and take appropriate action in accordance with the resolution passed by the Gram Sabha on today. आजच्या दिसाक resolution घेतले. So तुम्ही कोणा म्हणजे हे किती आहा जाल्यार ऑब्जेक्शन आणल्यार तुम सांगायचे आणि ना जाल्यार की तुमगेले आप काढचे. हे आता रेजोल्यूशन घेतल्या अंडर सेक्शन 39A तुमकां ओपोज जाला कोणा ओपोज जाल्ले आहा तर काडचे नाजाल्यार एक्सेप्टेड सो प्रोपोज सातान पेरेरा सेकेंडेड बाय He said that this is not the final resolution. He had some points. सगळ्यांक काड
ओके हो आता हे रेझोल्युशन घेतले फायनल ड्राफ्ट न्हू रुदोल्फान सांगितले भाशेन तो फायनल ड्राफ्ट करतलो आनी नेक्स्ट आमगेली ऑर्डिनरी मिटींग आहा त्या दिवशी आमी रीड करतले आतां दुसरी म्हणून जाल्यार सो ते दीस सगळ्यांक मंजूर आहा 4 o'clock सेक्शन अंडर 39E हेका लागून आमी लोकां अवेरनेस करपाक लोकां कळपाक कित्याक हिंग कितेंय जाल्यार लोक पंचायतीचेर घेतात सो लोकां कळपाक आनी लोकां डिसायड करपाक सो हे अशें करून जालां गव्हर्मेंट अशें करून शेत कन्वर्ट करता आनी हेजे पयलीं देखून चोय शेत कन्वर्ट केलो कितली कन्वर्ट केलो हाय सो तेंगे इन्स्पेक्शन एक टीम आसता ही शेत कन्वर्ट करचें म्हणून पयलीं इन्स्पेक्शनां येताय ते सो इन्स्पेक्शना हितूं म्हाका दिसता तेमी पंचायता एक पार्टी करपा जाय कित्याक आमगे विलेज आमी तेंच्या कोण चड बरें जाणां खूंय उदक वता कितें जाता तें सो हे पार्ट तेमी आमकां आमी भायर दवरले सो आमकां आहलो जाल्यार आमकां तेज्या चड कोटा आहलोलें सो म्हाका दिसता फ्युचराक कितें जाता जाल्यार पंचायतीकूय एक पार्टी करपा जाय नाजाल्यार आमकां कांय खबर आसना आमगे गांवांत कितें जाता तें सो हेका लागून आमी लोकांकूय अवेर केलो लोकांकूय डिसिजन घेवपा दिलां आनी तेंगे कितें डिसिजन घेतलें तें आमी आतां आमगे फाल्यां मिटींग कंटिन्यू आहा एजंट मिटींग आहा सो एनी अदर मॅटर आमी ही रेजोल्युशनां प्रपोज केलें तिंगातलें आनी आमी गव्हर्मेंटाक धाडली आज एमएलएन कितें रेजोल्युशन घेवपाक लायलें हय तें रिगार्डींग ते NDA ते झोन NDA ऑलरेडी ताणें कितें सांगलां नॉन एग्रिकल्चर झोन आहलोलो तो तेमी नॉन एग्रिकल्चर कितें ते नॉन डेव्हलपमेंट एरियाज तें हें केलां सो हेजें ताणें सांगलां हेजे वयर तेंचें डेफिनेशन ना म्हूण सो हे मुखार मागीर आमकां त्रास जातले हिंगा सो तेका लागून तें एक रेजोल्युशन प्रपोज केलां पण ही आजची मिटींग एजंट गेली तुमी ना आज मिटींग काबार जाली पण आतां केन्ना तुमी हें दवरला दांडो ग्रावंडार 4 तारखेर कितें एग्जिबिशन हय सो MLA आमचो बराबर आसतलो सगळीं पंचायत मेंबर्स आनी गांवचे लोक एकठांय जावन हें एग्जिबिशन करतले आमी ना TCPची 39A हय हेजी आनी प्रपोजल तुमी हेज्या मुखार कन्सिडर करपा न्हू करपाचें न्हय करपाचें दीस इज द रेजोल्युशन आनी करपाकूच जायना आतां लास्ट टायम देखून रिजनल प्लॅन 2011 रिजनल प्लॅन केल्लो सो आमकां कितें जाय तें पंचायती कितें जाय तें तेमी हें केल्लें ना सो तेंकां कितें जाय तेंच केलां आतां 60% FAR आहलो मोर दॅन 400 एरिया 300 or 400 एरिया सो आतां 60 आहा तो आतां 20% एक्स्ट्रा FAR दिताय 80% कोताय सो वीच इज रॉंग सो हें करपा म्हणजे तुमी लोकां मदें घायलो तो प्लॅन तो क्लियर करपा जाय आसलो न्हू ना लोकां हांवें सजेशन घेवपा जाय आसलीं लोकां कडेन आमी आनी 20% वाडोवपा सोदता आमी हें केलें ना तेमी डायरेक्ट भितरले तुमी पयशे पे करे आमी तुका पर्सेंटेज वाडयताय तेंक जाय तें कोताय हय हें रॉंग न्हू इफ द गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल जाल्यार लोकांगे कितें आहा ती मागणी आयकपा जाय हे रेजोल्युशन खंय दितले तुमी Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.